常に長い協力の歴史がありですね、でこの地域の安定と発展はこの地域にとってまた世界にとってまた日本にとってはとても重要だと考えており、その点で完全に一致いたしました。La Tunisie, j'ai constaté que la Tunisie a une grande histoire, très longue histoire, et je constate que la stabilisation de la Tunisie est très importante pour cette région et aussi le Japon. Donc nos intérêts étaient complètement réunis et puis nos intérêts étaient mutuels. この地域にはですね、EU と非常に近いということでですね、日本の企業が随分来ていたのがですね、ちょっと最近の政情の不安定で、少しレベルが下がっていたんですけども、危険度を下げまして渡航可にしたものですから、これから日本の企業の進出、観光客の増加も見込まれています。La Tunisie est située juste près de l'Union européenne. Donc il y avait beaucoup des entreprises japonaises auparavant, mais à cause de la situation un peu bousculée, pas mal des entreprises japonaises sont parties. Mais comme récemment l'avis voyageur était amortisé, donc j'espère que beaucoup de touristes et aussi les entreprises japonaises reviendront bientôt en Tunisie. 我々は一つはですね、青年海外協力隊ボランティアをですね、再開し増やしていこうというのを考えています。で我々はそれからまた日本に対するですね、留学生をもっと増やしていこうというのを考えています。日本は非西欧世界で最も発展した国でありですね、かつODA でも最も成功した国なので、日本を世界のデベロップメントスタディーズの中心であるという考え方からいろんな留学生を体系的に招致して日本のことをよくしてもらおうというふうに考えています。Premièrement, j'aimerais bien relancer le système de bénévolat qui sont partis à cause de situations sécuritaires et j'espère qu'ils vont revenir. Et aussi, je voudrais augmenter des étudiants qui vont aller étudier au Japon. Parce que le Japon, je constate que c'est un pays le plus développé en dehors de l'Europe. J'espère que le Japon deviendra le centre des études de développement. それから日本の企業の大部分は中小企業でですね、日本中地方にあるんですね。その中に非常に革新的なアイデアを持った企業がたくさんあります。こうした企業の海外進出を今 JICA ではサポートして、東南アジアからさらにもっと先にいろいろ展開しています。これもですね、チュニジアに来ることも考えられると。その場合ですね、より、そのビジネスフレンドリーな環境が整備されればもっと来やすくなるというふうに思っています。例えばその一つの問題としてはその二重課税を回避するというような問題があって、これは事務レベルの協議が進んでおります。En fait, au Japon, il y a beaucoup de PME dans la région et ils ont des idées, ils ont des équipements et des articles très innovants. Donc, la JICA, ils sont en train de promouvoir leur développement, leur épanouissement, comment dire, leur investissement à l'étranger. Voilà. Et en fait, ces PME, ils sont déjà investis en Asie du Sud et Est, mais j'espère qu'ils vont venir en Tunisie aussi. Mais pour cela, je pense que c'est très important de créer l'environnement amical, facile à investir. Et aussi, j'ai entendu comme ça, il y a le problème de double taxation, mais il est en train de discuter entre les deux autorités. Okay.